Okay, executive 40. So Timoy, Janel Planas, Tristan Galanto, Manny Rimulta, Jordan Bandigan. Ara. Wow. Magpagkalay mga tigulang, oh. Executive 40 to 50. Diara si Bani naguna, Tristan Galanto, Timoy. Ay, gilupara ni Tristan si Bani, bay. Hala ka! Oy! Ala. Suara. Bani for nothing. Dato Arvin Magarang. Agay, nakauna lagi si Tristan. Second si Bani. Third si Richard Old Gomez. Ikapat si Janel Planas. Ikalima Jordan Badigan. Ikaunom Manny Apolokyo. Ikapito si Arvin Magarang. Dara. Inside outside. Bani versus Tristan Galanto. Janel Planas naghahanap ng butas. Tuara. Oops. Wow, grabe. Hala, nilupahan si Timoy. Richard Old Gomez. Wow. Bakbaka na silang upat. Ala, Tristan Galanto leading yapon. Lay katulo nas Planas bay. Papa ni butso ko Planas kusog po di ayo. La. Wow. Ala, grabe wili. Woo! La. Grabe. Pawira dyan yung Planas. Ala. So kamulubag mo ni Papang butso ko di ay. Ala, outside. Agay. Ala. Kapalong. Double. Ala. Up. Ara. Jordan, Manny and Armag. Tuara. Ay, search Manny. Wow. Tristan, ala. Sok Janel Planas. Tuara. Janel Planas versus Manny Rimulta. Oops, outside. Ala. Nahulog! Ala! Tuara ng lupad. White flag. Ara. Wow. Oy. Nagtakili, Janel Planas. Burak. Janel Planas, sok. Waiting for checkered flag. Oops. Lalakuha na mo si Planas, si Bani. Checkered flag. Tristan, Timoy, Bani, Planas, Jordan Bandigan, Manny Apolokyo, and Dato Arvin Magarang. Checkered flag. Grabe bay. Muti mga tigulang, grabe mga lapdos man. Hello. Yan ang secret. Grabe